मुझसे टकराने की जरूरत ना करना बेटा, Science नहीं तो Data हम Center. तुम्हारी कश्ती डुबा देंगे। मैं सिर्फ एक इशारा करूंगा, Science Data हमारे Center. चाहने वाले तुम्हारी हस्ती मिटा देंगे। रॉयल स्टार क्लब प्रेजेंट पोड़ाचिंडा खानसा पुकुर से। जब मेरी एंट्री होती है ना, तो तेरे जैसे कुत्ते तुम दबा के भागने लगते हैं। পোড়াচিন্ডা খানসা পুকুর রয়্যাল স্টার ক্লাবের আয়োজনে আগামী 15ই জুলাই উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে মুখোমুখি কম্পিটিশন করে পুরো এলাকায় তাণ্ডব চালাতে ও অন্যান্য সেটআপের গাড়ে চোদন দিয়ে হারাতে আসছে পুরুষোত্তমপুর থেকে ব্যাস টিম পাওয়ার মিউজিক। यही कार्यक्रम मार चोट देंगे। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। আরে তোরা যে গাড়ে চোদনের কথা বলছিস, একবার পাওয়ার মিউজিকের সামনে আয়, এমন ব্যাস মারবে না গাড়ে চোদনের কথা ভুলে যাবি। मेरे चाहने वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे दुश्मन अभी मेरे सामने बच्चे हैं, फाड़ के रख देंगे। আর তোরা যেই টাকা দিয়ে সেটআপ আনিস সেটা আমাদের ক্যারিং খরচায় চলে যায়, তাই গাড়ে যদি দম থাকে তো মুখোমুখি কম্পিটিশন করে দেখা। Science Data Center.